إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله ويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الجامعة رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati afdhala min ayyamil usbu' wahtassahu bisa'atin ad-du'a'u fiha mujabun masmu' Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muhtawiyatan ala kamalil ikhlasi wal khudu' wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqami wa dhikril marfu' Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man satara musliman fid dunya satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmatnya, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga sampai siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita muliakan ini, yaitu yang sama-sama dalam rangka tidak lain mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Huwallazi turja syafa'atuhu. Mudah-mudahan dengan kita mau bersolawat dan salam kepada beliau, kita khususnya yang berada di masjid ini, umumnya untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, nanti berhak mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, melalui mimbar Jumat ini, perkenankanlah khotib mengajak hadirin sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa dalam artian imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Takwa dengan berusaha sebaik mungkin menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sebaik mungkin untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di Jumat ketiga di bulan November di tahun 2024. Perjalanan waktu ini sangat singkat dan sangat cepat sekali. Maka dari itu jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang justru malah menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurangi atau kita hilangkan perbuatan saling berprasangka tidak baik antara satu dengan yang lainnya. Kita kurangi perbuatan untuk mencari keburukan-keburukan atau kesalahan orang lain. Kita hindari atau kita jauhkan dari saling berghibah antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Perbuatan ini tidak menghasilkan apa-apa, justru malah menghasilkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, waktu yang singkat ini kita gunakan semaksimal mungkin. Dan saat ini kita juga sebentar lagi akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Ini ada kesempatan untuk berkampanye. Berkampanyelah dengan baik untuk mencapai pemilu yang damai, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hindari saling mencela, saling menghina, mencaci atau membuka aib orang lain, karena perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita seorang wali Allah yang bernama Kiai Hatim.
Kiai Hatim ini seorang wali Allah yang santrinya ribuan. Beliau sangat alim sekali. Dalam berbagai riwayat, Kiai Hatim ini dijuluki kiai yang tuli atau kiai yang budek. Dalam satu riwayat, Kiai Hatim ini kedatangan seorang tamu perempuan. Pada waktu itu perempuan ini datang ke rumah Kiai Hatim dalam rangka pengen menyampaikan atau pengen bertanya tentang urusan-urusan agama yang tidak diketahui oleh perempuan ini. Tetapi ketika perempuan ini sedang menyampaikan 1-2 kata di depan Kiai Hatim ini, kemudian perempuan ini kentut di hadapan Kiai Hatim. Akhirnya malunya luar biasa dan mukanya menjadi memerah. Melihat hal yang demikian ini, apa yang dilakukan oleh Kiai Hatim ini sangat luar biasa. Kiai Hatim ini kemudian berpura-pura menanya ulang, "Wahai ibu, tadi mau nanya apa? Saya ini orangnya tuli, pendengarannya kurang bagus." Mendengar pernyataan dari Kiai Hatim ini, perempuan yang tadinya malunya luar biasa kemudian tidak menjadi malu lagi, karena aibnya merasa ditutupi oleh Kiai Hatim yang mengaku bahwa dirinya ini adalah seorang yang tuli. Dan akhirnya kemudian perempuan ini menanyakan ulang maksud dan tujuannya, dijawab oleh Kiai Hatim, kemudian pulang. Namanya seorang perempuan ini kemudian pulang di satu komplek, kemudian diceritakan kepada ibu-ibu yang lainnya bahwa dia ini habis silaturahmi ke rumah Kiai Hatim, dan ternyata Kiai Hatim ini adalah kiai yang tuli karena dia kentut di depannya tidak mendengar kentutnya. Dan akhirnya berita ini terus menyebar luas sampai seluruh kota pun tahu bahwa Kiai Hatim ini adalah kiai yang tuli. Akhirnya dalam berbagai riwayat julukan dari Kiai Hatim ini adalah Kiai Hatim Al-Asom atau kiai yang tuli. Ma'asral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, perempuan ini akhirnya meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Kiai Hatim ini mengumpulkan para santrinya. "Wahai santriku sekalian, saya ini sebenarnya tidak tuli, saya ini sebenarnya tidak budek, tapi saya ini hanya berpura-pura tuli karena pengen menutup aib saudara kita yang pada waktu itu kentut di depan saya." Hal yang sangat luar biasa yang dapat kita ambil pelajaran. Kiai Hatim seorang kiai besar yang hanya pengen menutup aibnya satu orang saja, rela dibully berpuluh-puluh tahun dikatakan seorang yang budek. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Kiai Hatim ini berdasarkan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Man satara musliman fid dunya, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang mau menutup aib saudaranya ketika dia berada di dunia, maka aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia ketika di dunia maupun di akhirat. Ma'asral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita semuanya mungkin dipandang mulia oleh orang lain. Saat ini mungkin kita dipandang baik oleh orang lain. Karena apa? Mungkin karena aib kita semuanya sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti kalau dibuka oleh Allah, mungkin justru kita ini lebih buruk daripada orang-orang yang kita prasangkakan buruk. Ma'asral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita jauhi sifat-sifat yang demikian ini, saling mencari kesalahan atau saling bergibah satu dengan yang lainnya, saling membuka aib dengan yang lainnya. Khususnya di hari-hari menjelang pilkada ini, kita hilangkan semuanya itu, agar kita semuanya dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik dan aib kita nanti ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita berada di dunia maupun di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدي إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي أنت معصوم Istawu sufufakum, sofnya tolong diluruskan dan dirapatkan karena meluruskan dan merapatkan sof adalah sebagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli shay'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ألا وعلى ذلك الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليك يا نبي إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم استغفر الله
Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal la ilaha illallah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad La ilaha illallah Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim